لیں ہم گفتگو شروع کر لیں. افغان کننڈرم پہ ماضی میں کوئی نہیں آئے تو نہیں ہے, کوئی 10 سے 15 کوشچنس آ چکے ہیں, وہ پی ایم ایس ہو, وہ کوئی سی ایس ایس ہو, پنجاب کا ہو یا سندھ کا ہو یا ایون کے پی کا ہو, اس میں تمام یہ سوال مطلب آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں, پوٹینشیل ہے. یہ میں نے ساری اس لیے ایک اوپن اینڈ ڈسکشن کی ہے. افغانستان کے اس کننڈرم کو ہم ڈسکس کریں گے 1979 سے 2019, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک جنرل اوور ویو ہوگا افغانستان کی سوال کا. افغانستان ماڈرن ڈے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو کوئی 1947 آن ورڈ جو باؤنڈریز ہیں ان کی ایک ریفلیکشن ہے, لیکن اس سے پہلے جو افغانستان ایگزسٹ کرتا تھا وہ 1747 میں بنا تھا, جو کہ احمد شاہ ابدالی نے ایک بہت بڑی کنگڈم جو ہے نا اسٹیبلش کی تھی. اس کے بعد افغانستان بیکیم اے ہاٹ بیڈ آف میجر پاور رائولریز. فار ایگزامپل افغانستان میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتا ہے وہ ہے گریٹ گیم. گریٹ گیم بیسیکلی دو بڑے ممالک میں تھی, اس وقت کی رشین امپائر اور اس وقت کی گریٹ برٹن امپائر. بٹ وی سی ان دس انڈو پاک ریجن that there is a برٹش امپائر, اور اس کے افغانستان کے اوپر یہ جو جتنے ریجن ہیں جو تان کنٹریز کہلاتے ہیں, کارس کنٹریز کہلاتے ہیں, یہ سارے رشین اسفیئر آف انفلوئنس یا رشین امپائر میں تھے. 1830s آنورڈ افغانستان میں گریٹ برٹن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی حکومت اسٹیبلش کریں, کیونکہ 1843 میں ایک تو شروع میں سندھ کے اوپر چارلس نیپیر قبضہ کر لیتا ہے, 1849 میں وہ ایکسپینشن پنجاب کی طرف ہو جاتا ہے, اینڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم برطانیہ کو یہ ہوتا ہے کہ وی مسٹ ایکسپینڈ, کولونیل ایکسپینشن مسٹ کنٹینیو. اور ایسی صورتحال میں جب وہ فرسٹ اینگلو افغان وار اور سیکنڈ اینگلو افغان وار ہوتی ہے تو ایونچولی ان 1893 دے جسٹ اسٹرائک ڈیورن لائن ایگریمنٹ. ٹھیک ہے, کچھ کتابیں 1891 کرتی ہیں لیکن فائنل اٹ از 1893. تو ماڈرن ڈے جو ڈیورن لائن آپ کو نظر آتی ہے یہ کب بنی تھی؟ 1893. اوکے ٹھیک ہے, اس کے اوپر مجھے کوئی ریمائنڈ کرائے گا کہ جب پاکستان بن گیا تو ڈیورن لائن کا کیوں ایشو سامنے آیا اور کیوں افغانستان کی کلیم اس کے اوپر انلیجٹمیٹ کلیم ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم کمنٹ کر لیں گے. جسٹ فار ون منٹ. یس سر, کیونکہ اس ٹائم انہوں نے جو ایگریمنٹ کی تھی برٹن کے ساتھ کی تھی, وہ اب افغانستان والے کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایگریمنٹ تھی وہ برٹن کے ساتھ تھی. Exactly, I would just comment on that. I'm just trying to contextualize that. Well, we will ask you to individuals as well. تو یہاں پہ ایک بہت بڑی مشہور بات ہے کہ برطانیہ نے فورسز بھیجی اور برطانوی فورسز نے کوئکلی افغانستان میں کابل کی گورنمنٹ ٹاپل کر لی فرسٹ اینگلو افغان وار میں. اب ایسی صورتحال میں برطانیہ واز ویری enthusiastic. کم آن, ہم نے تو سنا تھا کہ افغانستان از empire, is a place where empires come to die. British empire is basically living here, thriving here. تو ایسی صورتحال میں برطانیہ نے کوئکلی ایک نئی حکومت بنا لی وہاں پہ افغانستان میں, لیکن جیسے ہی وہ لوگ واپس نکل رہے تھے تو what they saw was surprising to every military general in British army. انہوں نے دیکھا کہ پہاڑوں سے کوئی ہزاروں کے تعداد میں لشکر کھڑے ہو گئے اور وہ کلیئر کٹ الفاظ میں برٹش امپائر کے سولجرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے. اور وہاں سے افغانستان میں ایک فیمس فریز قائم ہوتا ہے کہ یو انٹر ان افغانستان وتھ یور چوائس بٹ یو لیو افغانستان وتھ اور چوائس. So this is how this debate comes into play. اور وہ پھر سولجرز کیا کرتے ہیں, یعنی کہ جو لشکر ہے وہ کیا کرتا ہے, لشکر بھی یوز فار افغانستان, سولجرز فار برٹش آرمی. اب وہ لشکر کے لوگ پہلے تو سولجرز کو کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کو علیحدہ کریں, جو آپ کے جو سولجرز ہیں, جو میل ہیں فیمیل ہیں, انہیں علیحدہ کریں. پہلے وہ عورتوں کا میسیکر کر لیتے ہیں پورا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی جو سولجرز ہیں انہیں ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے سینئرز کے اوپر گولیاں چلا لیں, انہیں مار دیں. اب اٹ از ڈیفیکلٹ کہ ایک فوجی ہیرارکی میں جونیئر لوگ سینئر لوگوں کے اوپر گولی چلا لیں. تو the author goes on to say, جس نے یہ ٹرم کوائن کی ہے, اس نے کہا کہ in that particular situation the soldiers lost their morale and the officers lost their courage. اور ان سولجرز نے آفیسرز کے اوپر گولیاں چلائی, آفیسرز بھی مارے گئے. اور جب آدھا لشکر انہوں نے اپنے آپ پہ ہی مار دیا انڈر پریشر, انڈر ڈیوریس, ایسی صورتحال میں باقی لشکر والے لوگ نیچے اترے اور انہوں نے باقی تمام تر سولجرز کو میسیکر کیا اور بالکل ان میں سے سارے لوگوں کو ایگزیکیوٹ کر کے صرف ایک انڈیویجول کو گدھے پہ بٹھا کے نیو دلی بھیجا اور کہا کہ کلکتہ میں جو برٹش امپائر کا راج ہے اسے جا کے بتائے کہ نیکسٹ ٹائم if you try to enter in Afghanistan, it will be highly consequential for you. So this is how the state of Afghanistan and this is how the mountainous culture gives
न्यू डायमेंशन टू द वॉरफेयर कि किस तरह की एक जंगजू माहौल में नई फोर्सेस का वहाँ पे स्टे ही करना ही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. So after 1893 अफगानिस्तान में फिर कुछ रिलेटिव स्टेबिलिटी आती है. We saw the rise of King Zahir Shah in 1920s और उसके बाद 1932 से लेके 1973 तक अफगानिस्तान में बहुत ज़बरदस्त टाइम पीरियड है. मसलन आप 1950s के अफगानिस्तान की तस्वीर उठा के देखेंगे तो आपको लोग बिल्कुल जो ना लाइब्रेरीज में जाते हुए मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हुए मिलेंगे, एक नया कल्चर प्रमोट हो रहा होगा बिकॉज ऑफ हैविंग अ सेंट्रल पावर इन अफगानिस्तान, बिकॉज ऑफ हैविंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट इज़ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट. वहाँ पे एक पीस एंड स्टेबिलिटी की फजा कायम होती है डिस्पाइट द सिनेरियो ऑफ कोल्ड वॉर, डिस्पाइट द सिनेरियो ऑफ पार्टीशन, डिस्पाइट सम अदर मैरिड चैलेंजेस emanating from the Soviet sphere of influence or for that matter American involvement in the region. But what happens in 1973 surprised all and sundry. 73 के बाद किंग जाहिर शाह को डिपोज किया जाता है, नया प्राइम मिनिस्टर आता है, बाद में उसकी असैसिनेशन होती है और जैसे अवर फ्रेंड अली गुलाम पॉइंटेड आउट कि 1965 में वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है. सोवियत यूनियन बाहर के ममालिक में कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करता था. एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था PDPA, दैट स्टैंड्स फॉर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन अफगानिस्तान. और वो 1978 में अफगानिस्तान में एक इनकलाब लेके आती है जिसे हम कहते हैं सौर रेवोल्यूशन. और सौर रेवोल्यूशन को रेजिस्ट करने के लिए जो एंटी रेजिस्टेंस फोर्स बनती है, मतलब एंटी PDPA फोर्स बनती है, उसका नाम होता है इस्लामिक यूनिटी मुजाहिदीन, जिसे हम कह रहे हैं IUM. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज कर लेते हैं कि सौर रेवोल्यूशन से यानी कि 1978 से लेकर 1981 तक क्या हुआ और फिर कैसे ये अफगानिस्तान में गेम तब्दील हो गए. जैसे ही सौर रेवोल्यूशन अफगानिस्तान में आता है तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान रिक्वेस्ट द सोवियत गवर्नमेंट टू एक्सटेंड हर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सपोर्ट अफगानिस्तान. They already had extended, Soviets had already extended diplomatic support. They were in a position to extend economic support. However, given the magnitude of the challenge posed by the Islamic Unity Mujahideen, it was quite visible कि PDPA is losing the ground. PDPA का खात्मा होने जा रहा है क्योंकि जो IUM की forces थी, they were driven on a ideological basis कि how come a godless government enter in Afghanistan? How can it be possible कि अफगानिस्तान में जहाँ पे पख्तूनिस्तान में ये फ्रेज मशहूर है कि भाई मतलब इस तरह के कि आप ऐसा नहीं है कि आप मतलब बाकी लोग कहते हैं कि भाई आप कैसे मुसलमान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, अफगानिस्तान में कि आप कैसे पठान हैं कि नमाज नहीं पढ़ते, यानी कि in such a highly religious society how come that we have formulated a government that is entirely anti religious for that matter, even atheist government so to say. On a second level, Soviet Union ने intervene किया on the basis, on a simple basis that was Brezhnev doctrine, क्योंकि उसमें ये था कि any communist government in and around Soviet core or periphery would, if need the military support, the government of Soviet Union will not hesitate extending that particular military support. The Soviet Union sent its troops in this particular region. Apart from another factor, that there was a Sino-US rapprochement and Soviet Union thought it to be an encirclement policy. तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ तक हमने थोड़ी क्विक कमेंट भी कर ली थी ताकि हमने इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाया. 1980s में अमेरिका में नया प्रेसिडेंट आता है, उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? 1980 रोनाल्ड रीगन. ये एक MCQ पूछा गया है करंट अफेयर्स में. यार आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि व्हिच अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज एक्टर बिफोर बिकमिंग एक्चुअली अ प्रेसिडेंट. ही वाज मिस्टर रोनाल्ड रीगन. ठीक है, तो रोनाल्ड रीगन जब पावर में आता है तो उसका एक नया फार्मूला होता है कि वी मस्ट इनिशिएट एन अग्रेसिव सेकंड कोल्ड वॉर. सेकंड कोल्ड वॉर का यहाँ पे मतलब ये है कि इससे पहले जो हमने जितनी भी सोवियत यूनियन के खिलाफ कोशिशें की हैं
वो मिनिस्ट्यूल पर थी, वो इफेक्टिव नहीं थी. वी मस्ट गिव अ वेरी an offensive blow to the Soviet sphere of influence in Asia, in Europe and elsewhere. तो सेकेंड कोल्ड वार का बुनियादी एलिमेंट ये था कि एक तो हम सोवियत यूनियन को मिलिट्री फ्रंट पे इंगेज करें, एक बहुत बड़ी आर्म्स रेस में इंगेज करें, क्योंकि जैसे जैसे आर्म्स रेस में पैसे लग जाएंगे सोवियत यूनियन के, तब वो अपनी बाहर जो मिलिट्री इन्वेजन्स हैं या जो बाहर मिलिट्री उसकी है उसको मेंटेन करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. एंड थर्ड कंपोनेंट विल बी कि हम सोवियत यूनियन में अंदरूनी क्राइसिस क्रिएट कर लेंगे, नॉट ओनली इन ईस्टर्न यूरोप बट विद इन रशियन एम्पायर और फॉर दैट मैटर सोवियत एम्पायर इटसेल्फ. तो उसी सेकंड कोल्ड वॉर की एक कड़ी का ये भी हिस्सा था कि लुक इन 1968 वी लॉस्ट वियतनाम, और वियतनाम में जो लॉस था वो इस तरह था कि इस तरह की बुरी शिकस्त अमेरिकन को हुई थी कि लास्ट अमेरिकन सोल्जर डिड नॉट फाइंड इवन अ प्लेस इन द फाइनल हेलीकॉप्टर. वो लटकता हुआ जो है ना वियतनाम से गया था. दिस पिक्चर वाज वेरी वाइब्रेंट अराउंड, वाइडली पब्लिश्ड all over the world. Okay, this is how Americans had to withdraw whenever they are supposed to engage militarily in other countries. तो वो एक ख्याल था कि the sense of humiliation that the Soviet Union had actually paved for the America and Vietnam must be made with a tit for tat policy. और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि look, let's make Afghanistan in other Vietnam for Soviet Union. यहाँ तक सबको समझ आ गया? Are you getting? मोनोटोनस तो नहीं हो गया? सही समझ आ रहा है? Okay, good. ऐसी सूरत हाल में अब पाकिस्तान और यूएसए दोनों मिलके, जिसे हम सादा अल्फाज में कहेंगे कि सिया एंड आईएसआई मिलकर बेसिकली एक कैंपेन शुरू कर लेते हैं. सबसे पहली कैंपेन ये होती है कि जो अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड है एक लश्कर इकट्ठा किया जाए, बिकॉज द पीपल इन अफगानिस्तान नीड सपोर्ट, बिकॉज दे हैव अ वेरी लीगल एंड सेल्फ राइटियस क्लेम, बिकॉज देयर कॉज इज द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड देयर कॉज इज द इस्लामिक कॉज. और उसमें सबसे पहला काम करता है इमाम काबा. वो एक हज वाले खुतबे के दिन तकरीर में कहता है कि मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव टू लिबरेट अफगानिस्तान. और अफगानिस्तान में आपके जो ब्रदर्स हैं, आपके जो सिस्टर्स हैं, आपके जो मदर्स हैं, दे आर अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ द फोर्सेस who are antithetical to the idea of God itself. और वहाँ से फिर मैसिव लेवल पर ग्लोबल रिक्रूटमेंट शुरू होती है. और अफगानिस्तान में मुजाहिदीन जो बाद में बनते हैं वो यूरोप से भी इकट्ठे होते हैं, वो सऊदी अरेबिया से भी आते हैं, वो यूएई से भी आते हैं, वो सोटो से मिडल ईस्ट से भी होते हैं, अफगानिस्तान से भी होते हैं, इंडिया, यानी कि जहाँ जहाँ से लोग उस कॉज के साथ अलाइन कर सकते थे, दे आर ब्रॉट इन Pakistan basically, which is Pakistan's currently FATA region, which has been merged with KP under 25th Amendment. वहाँ पे इन सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है. और इनिशियल फेज में इतना मैसिव इस बात की कंपेन की जाती है कि इनिशियल फेज में कोई 1 लाख लोग होते हैं जो कि यहाँ पे आते हैं, और फर्स्ट बैच ऑफ मुजाहिदीन कंसिस्ट ऑफ 96,000. आप इमेजिन करें कि 96,000 insurgents, or for that matter guerrilla warfare is not a minuscule number. Come on, मतलब रेगुलर आर्मी के लिए अगर 4 लाख भी हो तो वो फिर भी बंदा कहता है कि यार ये थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए. बट फॉर मिलिशिया, इसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द वीक, कि गुरिल्ला वॉरफेयर में एक इंडिविजुअल खुद को उड़ा भी सकता है, एक इंडिविजुअल कहीं पर भी जाके किसी भी टाइम अटैक भी कर सकता है, एंड कैन डैमेज टू एन अनइमेजिनेबल एक्सटेंट. फॉर एग्जांपल वी saw in पुलवामा के एक इंडिविजुअल जस्ट killed as many as 45 people. So this is how the technicalities of the guerrilla warfare work. तो अमेरिका बेसिकली सपोर्टेड दैट आइडिया, लेकिन शुरू वाले 3 सालों में कोई मिलिट्री गैर नहीं हुआ. Americans were frustrated, even Pakistanis were frustrated कि come on, what is happening, कि इस्लामिक यूनिटी मुजाहिदीन के लोग ही मर रहे हैं. At that particular time, American military industrial complex invented a new weapon, which was Stinger missiles. आप आजकल एक तस्वीर देख रहे होंगे जहाँ जब भी आप अफगानिस्तान को गूगल करते हैं तो एक तस्वीर होती है कि जिसमें there is an individual और कंधे पे वो ना एक जो ना हथियार लेके खड़ा हुआ. This is basically known as the Stinger missile. यहाँ इधर हम रॉकेट लॉन्चर इस तरह के उसके अल्फाज इस्तेमाल कर लें.
اب مجاہدین نے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کی سگنیفیکنس یہ کہ وہ یعنی کہ کیری کرنا بھی آسان ہے, پھر اس میں میزائل زیادہ یوز کرنا وہ بھی آسان ہے, اور اس میں بھی بڑی ٹیکنیکلٹی نہیں چاہیے. سو بیسڈ آن جنرلائز وارفیئر سسٹم, انہوں نے جب ہیلی کاپٹرس کو مارنا شروع کر لیا تو دس actually reignited a new sense of confidence in Islamic unity mujahideen کہ کمان اب تو سوویت کی ایئر اسپیس کے اوپر ڈومیننس نہیں ہے. Are you getting my idea کہ Stinger missile basically helped them out کہ ان تمام تر جہاز جو کہ پہلے اسلامک یونٹی مجاہدین کو مار رہے تھے ان سب کو وہ گرا دیں. اور ایسی صورتحال میں from 1983 onward Islamic unity مجاہدین started gaining ground in Afghanistan. اور پھر ایونچولی 1985 میں سوویت یونین کے اندرونی مسائل آ گئے. گورباچوف نے کہا کہ ہم ڈومیسٹک ریفارمز کریں گے. 1987 تک سوویت اکانومی بالکل ڈسفنکشنل یا جو سمجھ لگے کہ اسٹیگنیشن کی طرف جا رہی تھی. ہی پروپوز ٹو ریفارمز ایٹ ہوم, پروسٹرائکا اینڈ گلاسنوسٹ. آپ کے وہ کام کریں گے, ہم جسٹ ٹرائنگ ٹو کانٹیکچوائز دس ڈیبیٹ. اور 1988 میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری بس ہو گئی ہے, بس ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. ایسی صورتحال میں 1988 میں انڈر جنیوا اکارڈز سوویت یونین withdrew from افغانستان. یہاں تک کلیئر ہے کانٹیکسٹ. اب سوویتس یہاں سے نکل تو گئے, لیکن سوویتس نے کہا کہ دس ول بی اے ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ فار اس اگر ہم یہاں پر جانے سے پہلے اپنی فیوریبل گورنمنٹ انسٹال نہیں کرتے, کیونکہ اگر کوئی اور گورنمنٹ پاور میں آ گئی تو وہ نیسسرلی ان لوگوں کو تو پہلے ہی مار دے گی جو کہ ماضی میں ہمارے ساتھ الائنڈ ہے. تو یہاں پہ پھر نجیب اللہ کی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے, اور 1988 سے لے کے 1992 تک یہ جو معاملہ ہے نجیب اللہ کی وہاں پہ گورنمنٹ ہوتی ہے, اور پاکستان کا رول اس میں بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ایک پشاور اکارڈ ہوتا ہے, پھر اسلام آباد اکارڈ ہوتا ہے کہ پاکستان کا افغانستان میں انفلوئنس لازمی ہوگا, ادروائز نو پولیٹیکل گورنمنٹ ان افغانستان وڈ ایور بی ایبل ٹو سروائیو. لیکن 1992 میں پاکستان میں ایک سیکیورٹی پیراڈائم تھوڑی سی چینج ہوتی ہے کہ اب ہمیں اسٹریٹجیکلی افغانستان کو اپنا ففتھ پروونس کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. Are you getting what I'm trying to say from fifth province? کہ ایک آئیڈیا آف اسٹریٹجک ڈیپتھ. اب اس سے آگے ہم بڑھیں گے, اس سے پہلے ہم بات کر لیں کہ what is idea of strategic depth? Who will comment on strategic depth? What do we mean by strategic depth in first place? No? Okay, we have just one individual. اور کوئی یار یہ تو ہم کیا مطلب کس طرح کی پڑھائی کر رہے ہیں, کچھ آئیڈیاز ڈیولپ کیا کریں. چلیں ٹھیک ہے, ہم اس میں اب نیگیٹو کمنٹ نہیں کرتے. We just ask Mr. Sarang to clarify what we mean by strategic depth. Sir, strategic depth کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وار لگتی ہے, ایک فرنٹ پہ آپ کی وار لگتی ہے تو دوسرے فرنٹ یا کوئی ایسا فرنٹ ہو آپ کا جہاں پہ آپ جو ہے اپنے ہتھیار جو ہیں وہ آپ شفٹ کر سکیں. اوکے گڈ, ٹھیک ہے. پاکستان افغانستان کو اگر ایسٹرن بارڈر پہ کوئی ڈینجر ہوتا ہے پاکستان کو یا تھریٹ ہوتی ہے تو افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ اس لیے سمجھتا ہے کہ وہ اپنے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں یا کوئی اور کنونشنل ویپنز ہیں تو وہ مقام پہ. ایگزیکٹلی 1986 میں انڈیا نے پاکستان کے پورے بارڈر کے اوپر 4.5 لاکھ فوجی موبلائز کیے تھے, اور اس ایکسرسائز کو کہا جاتا ہے براڈ اسٹریک ایکسرسائز. پاکستان کو تبھی ریئلائز ہوا کہ انڈیا پاکستان کو جو ہے نا کئی ٹکڑوں میں کاٹ سکتا ہے, جیسے کہتے ہیں بالکنائزیشن آف پاکستان کر سکتا ہے, یعنی کہ پاکستان کین بی سیپریٹڈ انٹو ملٹیپل یونٹس. تو پاکستان نے کہا کہ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں ورٹیکلی بہت زیادہ, ہاریزنٹلی ہمارے پاس اسپیس کم ہے. تو پاکستان میں 1990s کے بعد یعنی کہ اس ایکسرسائز کے امیڈیٹ 2 سال بعد یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سوچ آنا شروع ہو گئی کہ لک اگر انڈیا یہاں سے ہمیں حملہ کرتا ہے اور ہمیں آدھا ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں پہ ہماری فورسز نہیں لڑ پاتی, تو ہم ایسا کریں کہ اپنی یہ جو ہتھیار ہیں اور لوگ ہیں یہاں افغانستان میں پہنچا کے یہاں پر انڈیا سے حملے کرنا شروع کر لیں گے. دس از آئیڈیا آف اسٹریٹجک ڈیپتھ, یعنی کہ یوزنگ another country's soil in order to defend yourself in the wake of a massive military attack. اور اس طرح کی اسٹریٹجک ڈیپتھ صرف پاکستان نہیں سوچتا, اسرائیل جیسے ممالک بھی سوچتے ہیں, کیونکہ ان کے ارد گرد بڑے ہوسٹائل نیبرس ہوتے ہیں. اب اسٹریٹجک ڈیپتھ آپ نے 2 طریقوں سے سمجھنی ہے, ایک ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹریٹجک ڈیپتھ اور ایک ہوتی ہے ملٹری یا فزیکل اسٹریٹجک ڈیپتھ.
पाकिस्तान की 1992 में स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट था वो फिजिकल था कि हम अफगानिस्तान में वाकई खड़े हो जाएंगे। फिर 1995 ऑनवर्ड ये चेंज हो गया, वो बन गया कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी, यानी कि अफगानिस्तान में एक ऐसी फेवरेबल गवर्नमेंट होगी जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट का दिफा करेगी। ये दो कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। 1992 में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का आइडिया अफगानिस्तान की तरफ क्या हो गया कि वी मस्ट यूज अफगानिस्तान एज ए लॉन्च पैड फॉर स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और उसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान में कहा कि नहीं, अब ये नजीबुल्लाह नहीं वर्क करेगा, अब यहाँ पर भी और गवर्नमेंट काम करेगी। अब ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान में 1992 में सिनेरियो अगर हम देखें तो पॉलिटिकल एक पावर वैक्यूम एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमिकली अफगानिस्तान बिल्कुल स्टैग्नेंट हो चुका है, कुछ भी वहाँ पे लोगों को नहीं है। और थर्डली अफगानिस्तान में वॉर लॉर्ड्स का इतना असर रसूख बढ़ गया है कि हर कोई प्रोविंस को हर कोई एक अलग वॉर लॉर्ड कंट्रोल करा है। ऐसी सिचुएशन में 1992 में अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाती है जो कि अगले 3 साल तक चलती है। 1992 से 1995 तक का जो दौर है अफगानिस्तान में उसे कहा जाता है द पीरियड ऑफ सिविल वॉर। यहाँ तक क्लियर है बातें? ओके। अब इस सिविल वॉर में जो डोमिनेंट लोग होते हैं, एक तरफ होते हैं नजीबुल्लाह के साथ जो इत्तेहादी थे जो कि बाद में चलकर नॉर्दर्न अलायंस बनाते हैं, और फिर यहाँ पे तालिबान मूवमेंट शुरू होती है। ऑन अ टेक्निकल लेवल तालिबान मूवमेंट शुरू हुई 1994 में। 1995 में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली जिसे हम कहते हैं कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन नंदरलेस आप आइडिया ऑफ तालिबान को नेगेटिव ना समझें। तालिबान बेसिकली पश्तो वर्ड है जिसका मतलब है स्टूडेंट, यानी कि हम कहेंगे कि शागिर्द इत्तेहाद बन गया, इसे पश्तो में हम कहेंगे कि तालिबान इत्तेहाद बन गया। Just because the major powers have attributed a negative connotation to the word Taliban, this has become a pejorative and stereotypical terms, which in fact it is not. ठीक है। अब अफगानिस्तान में एक और तालिबान के हवाले से बात समझ लें कि अफगानिस्तान में मदरसा सिस्टम इज हाईली स्ट्रक्चरल, हाईली फंक्शनल। तो जब भी अफगानिस्तान में बाहर की इन्वेजन हुआ करती थी तब पीपल यूज्ड टू लुक अप टू दोज तालिबान, यानी कि तालिबान कौन है जो मदरसाज में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्हें उनकी तरफ वो लुकअप करते हैं। उसकी वजह क्या थी कि वो कम से कम इतनी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स थे कि दे कैन स्टैंड अप टू द वैल्यूज एंड सॉवरेनिटी ऑफ अफगान पीपल एंड अफगान एज ए स्टेट। 1994 में इवेंट होता है कि एक इंडिविजुअल अपनी फैमिली और बच्चों के साथ जा रहा होता है, तो एक कॉमन वॉर लॉर्ड की एक चेक पोस्ट होती है। अब इस चेक पोस्ट के ऊपर उस इंडिविजुअल को जो है एक तो मारा जाता है कि आप इतने पैसे पे करें। वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, कैन नॉट पे, आई एम अनएबल टू पे सर्टेन अमाउंट, और मेरी बीवी जो है वो उम्मीद से है तो हम किसी अस्पताल का करें, प्लीज़ अलो अस टू पास। और वो क्या करते हैं, उसे भी मार देते हैं, उसकी बीवी को मार देते हैं और उसके बच्चों के साथ रेप कर लेते हैं। और ये जो इवेंट है बेसिकली एक मैसिव लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं मदरसाज में उनमें बैकलैश और एक पैन एंड एंग्विश वाली फिनोमेना क्रिएट करता है। एंड दिस इज वेयर मुल्ला उमर कम्स इनटू प्ले। मुल्ला उमर 40 स्टूडेंट्स के साथ जो करीबी मस्जिद है वहां से उठता है और इवेंचुअली गोज टू अटैक दैट पोस्ट। उस पोस्ट को वो अटैक करते हैं और उस अटैक के बाद जो लोग उस पर्टिकुलर अमल में इन्वॉल्व थे उन्हें 4 से 6 दिन के लिए पब्लिकली हैंग करते हैं in order to set an example कि अफगानिस्तान will no longer be a place that certain warlords want it to be। और जैसे ही ये इवेंट होता है तो इस इवेंट की वजह से एक मैसिव सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है तालिबान मूवमेंट को। At that point in time it is difficult for मुल्ला उमर to step back। लोग उसे कहते हैं कि भाई आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ पाकिस्तानी सिनेरियो पे मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो मुल्ला उमर आप कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं। तो विद इन 6 months विदाउट शेडिंग अ लॉट ऑफ ब्लड मुल्ला उमर इज एबल टू एक्चुअली एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। और 1995 में ही इज एबल टू एस्टैब्लिश इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। क्लियर हो गया यहाँ तक कि हाउ तालिबान मूवमेंट grew and how it finally made its government। अब 1995 में जैसे ही तालिबान रूल आता है तो तालिबान ऑब्वियसली
अपने आप में एक हार्ड को नहीं कहेंगे हम उसे, कि जो ऑर्थोडॉक्स व्यू है किसी भी रिलीजन का, हर रिलीजन में वी हैव पीपल ऑन अ वेरी extreme liberal side. On the other hand, we have certain people who actually believe in the puritanical ideas. आप समझ रहे हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है? कि अगर हम क्विकली इसे ड्रॉ कर लें, ये स्पेक्ट्रम होता है कि कोई भी आइडियोलॉजी होती है, लेट्स से दिस इज एन आइडियोलॉजी, बी इट रिलीजन, बी इट मार्क्सिज्म और बी इट इवन सेकुलरिज्म। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर होते हैं, कुछ लोग होते हैं सेंटर में, कुछ लोग होते हैं कि एक्सट्रीम ये हो जाएगी हमारी राइट और ये हो जाएगी एक्सट्रीम लेफ्ट। इसके बाद है ओके। तो फॉर एग्जाम्पल आप इस आइडिया को थोड़ा सा समझ लेंगे। ये अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा आइडिया समझ लें, फिर हम तालिबान की तरफ आते हैं। ये राइट और लेफ्ट का तस्वर कहाँ से शुरू होता है? एनीवन नोस? ओके, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया है यूरोप में। इसके ऊपर मैं 3 मिनट की कमेंट करूंगा, फिर मैं तालिबान और ऑर्थोडॉक्स और प्यूरिटेनिकल व्यू की तरफ जाऊंगा ताकि डिस्कशन स्ट्रक्चर्ड रहे, क्योंकि ये बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। वी से कि डोनाल्ड ट्रम्प बिलोंग्स टू फार राइट, देयर इज अ राइज ऑफ फार राइट पार्टीज इन यूरोप, या हम कहते हैं कि बर्नी सैंडर्स इज अ सेंटर लेफ्टिस्ट। इसका क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है? ओके, 1789 में आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है ना एक मीटिंग होती है बादशाह की उन लोगों के साथ जो रेबल्स होते हैं, जिन्हें पहले रेबल्स कहते हैं, बाद में उन्हें हम रेवोल्यूशनरीज कहते हैं, क्योंकि एवरी रेबेलियन अगर वो कामयाब हो जाती है तो वो फिर क्या कहलाएगा? इनकलाब या रेवोल्यूशन। अगर वो नाकाम हो जाए तो वो कहलाएगी बगावत, ठीक है? कि वो बगावती बागियों के साथ अच्छी तरह से डील किया गया, ठीक है? तो ऐसी सूरत हाल में 2 तरह के लोग आए। एक वो थे जो बादशाह के हक में थे, और एक वो थे जो बादशाह के खिलाफ थे। जो रेबल्स या सो टू से इन डेज टू कम रेवोल्यूशनरीज थे, वो बादशाह की लेफ्ट साइड के ऊपर बैठे। उन्होंने कहा कि सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए, इसकी जगह पे नया सिस्टम होना चाहिए, या इसमें प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स होने चाहिए। ऑन दी अदर हैंड बादशाह के राइट साइड पे वो लोग बैठे थे जो कि कह रहे थे कि नहीं, स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, ये ठीक है, और चेंज का जो पेस है वो एवोल्यूशनरी होना चाहिए, रेवोल्यूशनरी नहीं होना चाहिए। यहाँ से फिर ये 2 टर्म्स वजूद में आएगा। हम अक्सर पेजोरेटिव अंदाज में कह लेते हैं कि पर्सन ए इज राइट हैंड ऑफ पर्सन बी। राइट हैंड का क्या मतलब होता है कि यानी दोनों एक ही बात है एट द एंड ऑफ द डे। जिस तरह का वो पर्सन ए है उसी तरह का पर्सन बी है, यानी कि दे आर एक्चुअली अलाइंड टू द वेरी सेम स्कूल ऑफ थॉट, सेम आइडियोलॉजी और सेम वर्ल्ड व्यू इन डे टू डे मैटर्स। तो एक तो राइट और लेफ्ट की जो डिवीजन है ये यहाँ से शुरू होती है। ओके, अब राइट और लेफ्ट जैसे ही आ गए तो इसमें एक थोड़ी सी वेरिएशन भी आ गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि ये बिल्कुल है कि जो प्योर वर्जन है वो लाया जाए। मसलन इनकलाब आया तो इनकलाब का जो प्योर वर्जन है वो लाया जाए। कुछ लोग हैं कि नहीं, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक रिफॉर्म्स किए जाएं कि हर कोई इंडिविजुअलाइज काम करे। अब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन गया कि कुछ इन्होंने कहा कि नहीं हमारी पॉइंट्स गलत हैं, कुछ इन्होंने कहा कि नहीं हमारी पॉइंट गलत हैं। अब जो है ना हर आइडिया सेंट्रिस्ट आइडिया हो गया है। तो जिस एज में आप और हम रह रहे हैं इसमें आइडियोलॉजिकल डिबेट इररिलेवेंट हो गई है। आप देखेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना तो अपने आप में राइटिस्ट है, ना ही अपने आप में लेफ्टिस्ट है। वैसे आप अगर पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो वर्चुअली PMLN, PPP और PTI के मैनिफेस्टो में कोई फर्क नहीं है कि आप किस आइडियोलॉजिकल कंटूर से बिलोंग करते हैं। यू आर नाइदर राइटिस्ट और नॉट लेफ्टिस्ट, सारे लोग सेंटर्स हैं, तो वी आर लेफ्ट विथ नो चॉइस बट टू चूज अ लेसर इविल, कि आप में से हम देख के बता सकें कि कौन लेसर इविल है। ओके, तो अफगानिस्तान में 1995 में तालिबान रूल आता है जो कि ये कहलाता है एक्सट्रीम राइट का। फार राइट सिर्फ रेस की बुनियाद पर नहीं होती, वो रिलीजन की बुनियाद पर होती है, ठीक भी होती है। जैसे ईरान में जो रेवोल्यूशन आया था 1979 में, वो फार लेफ्ट का रेवोल्यूशन नहीं था, वो किसका था? फार राइट। फार राइट यानी कि फार राइट एक तो यूरोप में है, दैट इज बेस्ड ऑन द कल्चरल वैल्यूज, बेस्ड ऑन अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ आइडेंटिटी। और यहाँ पे जो फार राइट थी वो किस बुनियाद पर थी? रिलीजन की बुनियाद पर। तालिबान रूल आता है, वो एक आइडिया में बिलीव करता है व्हिच इज द प्यूरिटेनिकल वर्जन ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम दैट वाज वंस प्रैक्टिस्ड इन दी 4 ग्रेट कैलिफ्स। और उनके दौर में जो इस्लाम जो है ना
practice किया जा रहा था, we must revive that particular idea. याद क्लियर है सबको? बोर्ड की तरफ स्टिक है ना, उसको कहीं भी मसला हो रहा है तो just to let me know, क्योंकि this is a bit एक नए टेंजेंट पे गुफ्तगू है. आप इसके बाद भी कहीं पे अगर आप क्लास अटेंड करेंगे ना किसी टॉपिक की, आपको इससे और बाकी क्लास में फर्क ये मिलेगा कि बाकी में आपको फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी, ओवरव्यू मिल जाएगा. माय पर्सपेक्टिव इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि आई जस्ट प्लान कि आपका एक सीरियस लाइफ के ऊपर ऐसा टाइम की इम्प्लीकेशंस होती है, और इसके लिए आपका इसके लिए तैयार होना बड़ा ज़रूरी है, इवन अगर उसके लिए हमें कोई 1-1.5 घंटा ज़्यादा भी पढ़ना पड़े. सो आई बिलीव इन पर्सपेक्टिव, नॉट इन फ्रैगमेंट. फ्रैगमेंट में ना पढ़े, आपको क्लियर आइडिया हो गए हाउ इट इज, व्हाई इट इज एंड व्हाई इट शुड नॉट बी देयर. तालिबान रूल, रिवाइवल ऑफ प्रोटेटिकल वर्जन ऑफ इस्लाम, और वहाँ पे फिर एक प्योर इस्लामिक सिस्टम आ जाता है. और तालिबान रूल के अगर हम 4 से 5 फीचर्स लिख लें तो सबसे पहले देयर विल बी अमीरुल मोमिनीन, दैट विल बी द हेड ऑफ अ स्टेट, एंड देन इन दिस पर्टिकुलर केस मुल्ला उमर वाज द अमीरुल मोमिनीन. सेकंड उसकी फीचर ये कि सबसे पहले, यानी कि कहा जाता है ना कि इस्लामी रियासत ने सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम जो होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट 3rd 4th पे आ जाती है कि नो वन इज अबव द लॉ. जिस तरह से एक फेमस फ्रेज है ना कि हाउएवर हाई यू मे बी द लॉ इज अबव यू. तो इस्लामिक स्टेट एक्चुअली बिलीव्स इन दैट वेरी नोशन कि कोई भी कानून से बाहर नहीं है. वी जस्ट डोंट वांट अ रिपीट ऑफ 1994 सिनेरियो. We just don't want another individual to be wrapped publicly. थर्ड उसका था कि मॉरल सिस्टम जो है ना यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया. अफगानिस्तान में एक मिनिस्ट्री थी, उसका नाम था मिनिस्ट्री वजारत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर. ठीक है, यानी कि ऐसी वजारत जो, इसका क्या मतलब है अमर बिल मारूफ का? वो जो लोग जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर प्लेसेस जहाँ पे बुराई के काम चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लोग जुआ खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लोग एक दूसरे की गीबत कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उस मिनिस्ट्री का काम होता है उसको आइडेंटिफाई करें, देन टेक देम टू द टास्क. यानी कि फिर उसके बाद उनकी इकॉनमी, शुरू में उनका जो इकॉनमी का फोकस था वो ये था कि चलें ठीक है अभी अफगानिस्तान में जो ओपियम प्रोडक्शन है वो चलती रहे, क्योंकि इस्लामिक स्टेट ऐसा नहीं है कि आते ही हर चीज़ को ख़त्म करे. इवन जो प्रॉफिटिक टाइम्स में इस्लामिक स्टेट बनी थी उसमें कोई जो सूद है वो कब मना किया गया था? अराउंड 4 or 5 हिजरी से. ओके, इस्लाम में सूद कब हराम हुआ था? अराउंड 6 to 9 हिजरी. आपने उसमें देखना, यानी कि मैं पॉइंट इस ऐसा नहीं कि इस्लामिक स्टेट अभी इस्टेब्लिश हो गई तो बस अब कल ही से लोगों को जना कहेंगे आप सारे वो कर लेंगे. इट नीड्स एन आइडियोलॉजिकल बेसिस. तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सिस्टम अभी हम जब तक थोड़ी सी इस्लामिक इकोनॉमी में कन्वर्ट कर जाते हैं तब तक ओपियम प्रोडक्शन होती रहेगी, क्योंकि अफगानिस्तान में ओपियम प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा बिजनेस है. थर्ड, सोसाइटल लेवल पर ये इस तरह से होगी. एंड देन दुनिया के साथ इंगेजमेंट इस तरह से होगी कि किसी भी इंपीरियल सिस्टम को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अमेरिका हो या कोई और हो. 1995 से लेकर 2001 तक किंग जाहिर शाह का दौर, मैंने आपको बताया कि दिस वाज अ ट्रूली एन एरा ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी. लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कोई ऐसा टाइम पीरियड जिसमें अफगानिस्तान में सही माना में अमन इस्टेब्लिश हुआ है तो दैट वाज ऑफ तालिबान रूल. मतलब इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि हम उन तमाम तरह आइडियोलॉजीज़ के साथ सिंपथाइजर्स हैं, लेकिन हाउएवर फैक्ट्स आर ब्रूट. हकीकत जो है वो बयान करनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर बायसनेस. तो इस ये टाइम पीरियड बहुत ही पीसफुल था. लेकिन व्हाट हैपेंड इन 2001 चेंज्ड इन अफगानिस्तान वंस एंड फॉर ऑल. सर ये तालिबान पूरे अफगानिस्तान को मतलब कवर कर देते हैं या कुछ इससे? ओके, इसको मैंने आपको बताया कि यस, तालिबान मूवमेंट वर्सेस जो नॉर्दर्न अलायंस थी इनमें पावर टसल थी. यानी कि जो नॉर्दर्न एरियाज है अफगानिस्तान के ऑब्वियसली वहाँ पे अहमद शाह मसूद डोमिनेट है, लेकिन ये जो साउदर्न पार्ट है ज़्यादातर इसमें तालिबान मूवमेंट की ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी. सो वी कांट जस्ट से कि 100% ऑफ अफगानिस्तान वाज कंट्रोल्ड बाय तालिबान. वेल हम कह सकते हैं कि अ रीजनेबल पार्ट वाज कंट्रोल्ड एंड रूल्ड बाय तालिबान. ठीक है, क्योंकि ये पावर टसल थी. आई एम जस्ट कमिंग टू दैट टाइम. ठीक है, इससे और कोई जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो? ओके. 2001 में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है अमेरिका में, which is publicly known as 9/11 का इवेंट हो जाता है. अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि तालिबान वर कॉम्प्लिसेंट इन
actually engineering this 9/11 attack, क्योंकि तालिबान और इसमें उसामा बिन लादेन के साथ तालिबान और क्या कहेंगे मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन के दरमियान क्लोज टाइज थी। अब अगर हम इस स्कूल ऑफ थॉट को बाय करेंगे तो द थ्योरी गोज ऑन, यानी कि आई विल टेल यू मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट। मैं पहले को एनालाइज कर लूं। सबसे पहले ये है कि 2001 का 9/11 का अटैक हुआ, वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि हाउ थिंग्स वेंट ऑन क्रोनोलॉजिकली। तालिबान का जैसे ही रूल आया तो मुल्ला उमर को बेसिकली कहा, एक इंडिविजुअल, आई डोंट नो हु इज देयर, ओके, मुल्ला उमर को उसामा बिन लादेन ने कहा कि वी मस्ट यूज अफगानिस्तान एज अ लॉन्चिंग पैड अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट इन द रीजन, ताकि हम मुस्लिम वर्ल्ड में अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो कम कर सके। बिकॉज अमेरिका मुस्लिम वर्ल्ड के हक में नहीं काम कर रहा। देयर इज अ सीक्रेट जूडो क्रिश्चियन अलायंस दैट इज वर्किंग डे इन एंड डे आउट टू एक्चुअली वीकन द यूनिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। लेकिन तालिबान ने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कुछ ना कुछ सीक्रेट अरेंजमेंट थी और ये अटैक बेसिकली प्लान किया गया अफगानिस्तान में। और इस अटैक को 2001 में जैसे ही इंजीनियर किया गया तो इट वाज 7 सितंबर 2001 अफगानिस्तान। एक जर्मन टीवी एंकर अफगानिस्तान में आता है, वो तमाम तर लोगों से जो पब्लिक फिगर्स होती हैं वो इंटरव्यूज़ कलेक्ट करता है उनसे। वो तालिबान गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं, वो नॉर्दर्न अलायंस के भी लोग होते हैं, सारे लोग होते हैं। नॉर्दर्न अलायंस का सिर्फ एक इंडिविजुअल है जो उससे बात नहीं करना चाह रहा, एंड दैट इज अहमद शाह मसूद, लायन ऑफ पंजशीर वैली, एग्जैक्टली। अब वो जर्नलिस्ट पे से बहुत इंसिस्ट करता है अहमद शाह मसूद को कि आप एक इंटरव्यू दें। अगर आप, और वो इवन थ्रेटनिंग, गोज ऑन थ्रेटनिंग, अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया तो हम यूरोप में आपके खिलाफ एक मीडिया कैंपेन शुरू करेंगे। और जो नॉर्दर्न अलायंस को मौजूदा हालात में कुछ ना कुछ सपोर्ट हासिल है कुछ ममालिक की, वो इमीडिएटली बंद हो जाएगी। तो 8 तारीख को भी नहीं हो पाता, 9 की शाम को जना हो जाता है। 9 सितंबर 2001 को अहमद शाह मसूद इंटरव्यू देता है उस जर्नलिस्ट को। 2 लोगों को, यानी कि पूरा चेक करके माइक है और ये जो है वीडियो कैमरा है, तब वो डिफरेंट होती थी, अब तो मोबाइल वाले वीडियोस भी आ गए। उनको एक बहुत ही अंदर गार में लेके जाते हैं, एक सिक्योर जगह पे अहमद शाह मसूद बैठा होता है, जर्नलिस्ट और उसके साथ कैमरामैन ये अंदर होते हैं, 6 लोग और होते हैं, और वहाँ पे अहमद शाह मसूद इज असैसिनेटेड। कैन यू इमेजिन हाउ कि उस कैमरा को सिर्फ चेक नहीं किया था, बाकी हर चीज चेक कर ली थी, और उस कैमरा में बेसिकली बॉम्ब था। The logic behind killing Ahmad Shah Massoud on 9 September was a very simple. वो क्या थी कि the school of thought goes on saying कि तालिबान had calculated, Al-Qaeda had calculated कि in case हम ये अटैक करते हैं, what will be the extreme measure that America would take? वो ये होगी कि अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेजन कर ले, और अफगानिस्तान के ऊपर अगर वो इन्वेजन कर ले तो who would be the person in Afghanistan that will support America? Certainly someone who is against the idea of Taliban movement, who is against the idea of Afghan Taliban regime, or for that matter Islamic Emirates of Afghanistan. और अगर अहमद शाह मसूद न्यूट्रलाइज हो गया, we can wage a war for a longer period. Okay, बैठ जाएं जल्दी। I'm just repeating it. हमारा बेसिक आर्गुमेंट क्या था कि 9/11 को हम इवेंट को थोड़ा सा टाइम में इनकॉर्पोरेट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 9/11 का जब इवेंट हुआ तो एक स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि ये तालिबान और अलकायदा ने मिलकर कराया, और ऐसी सूरत हाल में उन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज़ पहले ही मेजर की हुई थी। एक पॉसिबिलिटी उनके लिए ये थी कि अगर एक्सट्रीम लेवल पे यूएस अफगानिस्तान में अटैक कर भी ले तो ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान में यकीनन कुछ एलिमेंट्स होंगे जो उसे सपोर्ट करेंगे। तो वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे प्रोमिनेंट है? वो है अहमद शाह मसूद। सो ये ज़रूरी है कि 9/11 का इंसिडेंट कराने से पहले, यानी कि ट्विन टावर्स के ऊपर हमले से पहले, ज़रूरी है कि हम एक डोमेस्टिक थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज करें।
اور ایسی صورتحال میں 9 سپٹمبر 2011 کو پہلے احمد شاہ مسعود کو مارا گیا، بعد میں یہ جو ہے ٹوین ٹاورز کے اوپر حملہ کیا. ہاؤ باقی تھیریز میں وہ اس سے ڈفر کرتی ہیں کہ یہ اٹیک جو ہے وہ ایک لارجر اسٹریٹجک کیلکولیشن میں ہوا ہے، بیکاز پاکستان تھاٹ ایون لیٹس سے دے went on pointing figures to Pakistan's National Intelligence Agency ISI that it planned that very attack. اور اس کا بنیادی ایلیمنٹ یہ تھا کہ یہ بیسیکلی نہیں سپورٹ کر رہا تھا افغان طالبان کو یا پاکستان کے انٹرسٹ اس ریجن میں تھریٹن کر رہا تھا، کیونکہ ناردرن الائنس کو 3 ممالک کی سپورٹ تھی. کین یو جسٹ نیم دیم؟ ایران، انڈیا اینڈ رشیا. ان 3 ممالک کی سپورٹ تھی. تو پاکستان بیسیکلی بڑا تنگ تھا ناردرن الائنس سے. سیکنڈ اسکول آف تھاٹ اور 9/11 تھرڈ اسکول آف تھاٹ از کہ ٹوین ٹاورز کے اوپر حملہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا 1992 میں، لیکن نو ون پیڈ اٹینشن. امریکنز میں فرسٹریٹڈ، یار ہم نے اتنا بڑا حملہ کرا ہے اور کسی نے کوریج ہی نہیں دی اس ایشو کو، کسی نے سیریس ہی نہیں لیا اس ایشو کو. کیا مسئلہ تھا 1992 میں؟ کیونکہ ورلڈ واز ہیپی سیلیبریٹنگ دا اینڈ آف کولڈ وار. اور یہ پھر انہوں نے بعد میں ڈسکورس کریٹ کیا، دیر از اے کلیش آف سویلائزیشن، دیٹ دیر از اے اینڈ آف ہسٹری اور اینڈ آف ہسٹری ان دا لاسٹ مین. اور جب ایک ایڈیولوجیکل گراؤنڈ نرچر کیا گیا تو اس کے بعد 9/11 چوز کیا گیا اور اٹ واز بیسیکلی امریکہ دیٹ واز بیہائنڈ دیٹ اٹیک. اب ایسی صورتحال میں 9/11 کا اٹیک ہو جاتا ہے، امریکہ افغانستان میں انٹروین کرتا ہے. اب اس سے پہلے تھوڑا سا ہم کانٹیکسٹ اسٹیبلش کریں گے کہ وہ آتے ہیں پاکستان میں، ایک نا مذاکراتی ٹیم آتی ہے امریکہ کی. پاکستان میں جو ایمبیسڈر ہوتا ہے افغانستان کا، پاکستانی سفیر اس سے ملاتے ہیں امریکن ڈپلومیٹس کو کہ یار آپ دیکھ لیں کیا ہو سکتا ہے. امریکنس کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسامہ بن لادن چاہیے، ورنہ ہم جو ہے نا کچھ بھی ایکشن لے سکتے ہیں. بیکاز امریکہ واز ان دی ورڈز آف مشرف بیہیونگ لائک اے واؤنڈڈ اینیمل، واؤنڈڈ ٹائگر دیٹ کین ریٹیلیٹ. تو وہ اس ایمبیسڈر کے ساتھ اور ملا عمر کے ساتھ نیگوسیشنس ہوئی امریکنس کی. یہ بہت سٹل سیکرٹ نیگوسیشنس ہوئیں جو کہ زیادہ پبلک نہیں کی گئیں. اس میں ملا عمر کو بریفنگ دی امریکن ڈپلومیٹس نے کہ لک ملا عمر امیر المومنین، your soil has been used by Al-Qaeda. It is imperative for you کہ hand over Osama bin Laden to us or be prepared for anything. تو ملا عمر نے کہا کہ پلیز پرووائڈ می این ایویڈنس کہ اس میں اسامہ بن لادن انوالو ہے. تو وہ ڈپلومیٹ نا ایک ڈاکومنٹڈ اور تصاویری ایویڈنس جو ہے نا اسے پروڈیوس کرتا ہے کہ یہ ہے، ایک ڈاکومنٹری شو کراتا ہے کہ یہ ایسے ایسے پلان انہوں نے کیا، ایک ایسی بریفنگ دے دیتا ہے کہ کوئی 1 گھنٹے کی بریفنگ ہو جاتی ہے جس میں کلیئرلی وہ اسٹیبلش کرتا ہے اپنی طرف سے کہ یس اسامہ بن لادن واز بیہائنڈ دی 9/11 اٹیک. مولا عمر نے کہا کہ یار مجھے اتنی لیگل لینگویج نہیں آتی سمجھ میں، مجھے آپ صرف ایک بات کا جواب دیں گے، اور وہ بات یہ کہ کیا یہ جو ایویڈنس آپ نے ہمیں پرووائڈ کی ہے اس بنیاد پر اس طرح کی کسی بھی ایک انڈیویجول کے خلاف ایویڈنس ہو تو کیا امریکن کورٹ اسے سزا دے گی یا نہیں؟ تو دا ڈپلومیٹ واز شاکڈ، کیونکہ امریکہ میں کوئی بھی کورٹ اس طرح کی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس یا ڈاکومنٹری ایویڈنس کے اوپر کسی کو سزا نہیں دیتی، کیونکہ دس بیکمس فیبریکیٹڈ ایز ویل. یہ فیبریکیٹ بھی تو ہو سکتی ہے نا، کیونکہ ہم کسی بھی چیز کے ساتھ لنک بنا سکتے ہیں. ڈاکومنٹری ایویڈنس از ناٹ اپرووڈ. تو دا جینٹلمین واز ویری افرائڈ، ہی سیڈ سر نو. اس نے کہا کہ پھر آپ مجھ سے کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں اس ایویڈنس کے اوپر اسلامی ریاست میں مولا عمر کو پبلکلی ہینگ کروں. البتہ میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ اگر آپ ہمیں کریڈیبل اور ایکشنیبل انٹیلیجنس پرووائڈ کرتے ہیں، ایویڈنس پرووائڈ کرتے ہیں، ہم اسامہ بن لادن کو لازمی سزا دیں گے. اے بی لیکن ہم ان کو آپ کے حوالے کبھی بھی نہیں کریں گے. اسامہ بن لادن اگر افغانستان کے سوال کو استعمال کر رہا تھا تو he was enemy of Afghan state and Afghan people. He will be dealt as per Islamic law which is prevalent in Afghanistan. اور ہم اسامہ بن لادن کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے افغانستان میں. we will not hand over to Americans. In that particular context پر سچویشن چینج ہوتی ہے. امریکہ میں پبلک اوپینین بالکل خراب ہو جاتا ہے اور وار آف ریونج شروع ہو جاتی ہے. اور امریکہ یہاں پہ آتا ہے 2001 سے لے کے 2004 میں طالبان کا جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے اسے ختم کرتا ہے، نئی گورنمنٹ انسٹال کرتا ہے. اور 2004 تک امریکہ بھی اسی طرح سے سمجھنا شروع کرتا ہے جیسے ونس اپان اے ٹائم برطانیہ سمجھ رہا تھا. واٹ کہ Americans confused entry in Afghanistan
with victory. Are you getting this idea? کہ 2004 تک انہوں نے کہا دیکھا گیا طالبان ختم ہو گئے ہیں ہی نہیں, ہم نے تو اسٹیبلش کر لی, حکومت بنا لی, وہ تو اکانومی جنریٹ کر رہی ہے, بڑی زبردست سیکیورٹی آ گئی ہے, اور افغانستان گلوبل ورلڈ کے ساتھ انگیج کر رہا ہے, ایک نیا سیکولر سسٹم آ چکا ہے وہاں پہ, ایک نیا کانسٹیٹیوشن آ گیا, ایک نئی گورنمنٹ آ گئی. سو واٹ از دا ویئر آر طالبان, ویئر از القاعدہ دین؟ یہاں تک کلیئر ہے سب لوگوں کو؟ وار آف ریونج ہوتی ہے 2004 تک طالبان جو ہے نا وہ ڈی موبلائز ہو جاتے ہیں سارے, دے آل گو انڈر گراؤنڈ. لیکن 2006 آنورڈ طالبان ری گروپ, طالبان ری موبلائز اینڈ طالبان ری لانچ اٹیکس اگینسٹ America. The 3R approach. There is the resurgence of Taliban, اور طالبان اب امریکن ٹارگیٹس کو اٹیک کرتے ہیں. انیشلی دے کور جسٹ 2% آف ٹیریٹری, ود ان 1 year they just control 5% of territory and they just go on occupying تو نہیں کہیں گے, they go on let's say conquering more and more territory and limiting American influence in Afghanistan as well as the influence of the Afghan government that is installed by America. تو 2006 سے 9 تک یہ پھر انہوں نے پیرلل کریٹ کر لیا کہ اب ہم انسرجنسی وار لڑیں گے آپ کے خلاف. 2009 کے بعد اوباما آ جاتا ہے. اوباما کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یار جارج بش نے بڑی کمپین ون کی تھی پورے سائڈ کے اوپر, کیونکہ 2004 کے بعد جارج بش دوبارہ الیکٹ ہوا تھا نا, اس بات پہ کہ لوگ ویئر آر طالبان, ویئر از القاعدہ. تو لوگوں نے کہا کہ یس ہی از سم ون ہو کین ڈیلیور. تو 2009 میں اوباما جیسا ہی آیا تو طالبان کا اتنا بڑا ریسرچنس تھا, تو ڈومیسٹک بیکلیش تھا, اینڈ اوباما میچڈ اپ. یہاں پہ کوئی 1,50,000 فوجی یہاں پہ بلائے, اور انہوں نے ایک کلین چٹ دے دی کہ آپ افغانستان میں جو طالبان ہیں, ان کے سمپتھائزرز ہیں, ان کا جو نیٹ ورک ہے, ان کا جو انفراسٹرکچر ہے, اس سارے کو تباہ کر لو. 2 سال یہ جو ہے نا ایکٹیو جنگ لڑتی ہے. کوڈ یو امیجن کہ یہ لوگ اسے بھی ریزسٹ کر لیتے ہیں, اور پھر امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس ماؤنٹینیس وار کو کیری کرنا. اوباما اس بیکلیش میں, یعنی کہ ڈرون اٹیکس بھی ہو جاتے ہیں, میسو لیول پہ ملٹری آپریشن بھی ہو جاتے ہیں, کوئی $3 ٹریلین بھی امریکہ خرچ کر لیتا ہے, لیکن نتھنگ از اچیوڈ آن گراؤنڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اس کے بعد اب یو ایس کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں, افغانستان کا ملٹری سولوشن نہیں ہے, افغانستان کا سولوشن کیا ہے, اب پولیٹیکل سیٹلمنٹ. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے 10 سال 11 سال اب یہاں پہ پریزنس رکھی ہے. باقی ممالک کی بھی اب اوپینین خراب ہو رہی ہے ہمارے بارے میں کہ واٹ از امریکہ ڈوئنگ ان بیسیکلی افغانستان, کیونکہ اب امریکہ کے تو اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. جیسے ون آف آور فرینڈس, مینی آف آور فرینڈس پوائنٹڈ آؤٹ کہ اب لوگوں کا امپریشن یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اس ریجن میں بیسیکلی نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے, نہ کہ افغانستان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کی بات کرنا چاہتا ہے. ویسے ایک کوشچن میں نے لکھا ہے یہاں پہ, لیکن اس کو میں یہاں پہ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ اس کو ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر امریکہ افغانستان میں پریزنٹ تھا یا پریزنٹ ہے, تو یہ اپنے آپ میں, یہ پریزنس اپنے آپ میں کیوں امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے اور ریجن کے کنٹریز کے لیے, کس طرح سے نقصان دہ ہے. آپ امیجن کریں کہ افغانستان کے ان اینڈ اراؤنڈ کیا ممالک ہیں. اگر افغانستان میں امریکہ ملیٹریلی پریزنٹ ہے تو سب سے پہلا ایڈوانٹیج امریکہ کو ملتا ہے کہ ایران کے اوپر وہ جو سرویلنس ہے وہ رکھ سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتا ہے, اس کے ساتھ جو ٹائز ہیں انہیں کنڈیشن بیسڈ کر سکتا ہے. تھرڈ سے بینیفٹ یہ کہ وہ تاجکستان میں بھی ایئر بیس اس کا بنایا ہوا ہے. اٹ پوٹینشلی گیوز امریکہ to counter Chinese influence in the Kars region as well. اور فورس یہ کہ افغانستان میں امریکن presence give basis to the idea of Pax Indo-Americana in South Asia. یہ ہم نے ٹرمز ڈسکس کیے, اوکے. اور اگر ہم اسے یہاں پہ دیکھیں, افغانستان سے پھر اس طرف دیکھیں, تو اس ریجن میں جو انرجی کی پالیٹکس ہے, جیسے ٹاپی کے پروجیکٹ ہیں, جیسے IPI کے پروجیکٹ ہیں, انہیں بھی کنٹرول کرنے میں امریکہ کو بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے. فائنلی آپ دیکھیں کہ امریکہ یہاں پہ موجود ہوگا, سو دس از امیریکاز اسٹریٹجک ڈیپتھ ایز ویل, اور ان دس پرٹیکولر سینس اٹ از دا ملٹری اسٹریٹجک. یہ کلیئر ہو گیا. اوباما شروع کرتا کہ یار ہم نا 2012 میں نکل جائیں گے. اب 2012 میں ہو رہے ہیں الیکشنز امریکہ میں.
हर प्रेसिडेंट इस आइडिया के ऊपर इलेक्शन लड़ा है पिछले तीनों प्रेसिडेंट्स में से, बुश हो, ओबामा हो या ट्रम्प हो, कि मैं अफगानिस्तान से विद्रॉ करूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ है कि उसी एक मुद्दे के ऊपर लोगों को वोट दे रही होती है। इवन द अवाम इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इज बी फूल्ड बाय सच आइडियाज। 2012 में जो है ना वो ओबामा कहता है कि हम यहाँ से विथड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ना एक पीस प्रोसेस शुरू होता है जिसका नाम होता है मरी पीस प्रोसेस, ठीक है। और इस आइडिया के ऊपर वो जो है इलेक्शन जीत जाता है, वो टाइम लाइन देता है कि 2014 में हम निकल जाएंगे। 13 में फिर कतर एक नया पीस प्रोसेस शुरू कर रहा है जिसका नाम क्या है, दोहा पीस प्रोसेस। और दोहा पीस प्रोसेस फिर आने वाले चंद सालों के लिए स्टैग्नेंट हो जाता है। फिर अमेरिका कहता है कि हम 2015 में विथड्रॉ करेंगे। अगेन ओबामा कोशिश के नहीं 16 में हम कर लेंगे। 16 क्या है, अगेन उसकी प्रेसिडेंसी का आखिरी साल है कि मैंने नोबेल पीस प्राइज पहले ही विन कर लिया है, मैं दूसरा नोबेल पीस प्राइज भी विन कर लूँ। यानी कि डू यू सी के हाउ अचीव दे आर कि एक ऐसे ह्यूमैनिटेरियन आइडिया को एक वैसे एक चीज के साथ एसोसिएट करें। उसके बाद ये अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस शुरू होता है। पहले आप मुझे बताएं कि बोर्ड के इस हिस्से की गुफ्तगू आपको समझ आई है या नहीं? ओके, यहाँ पे हम पॉज लेते हैं कोई 10 मिनट का। मुझे भी इसके ऊपर थोड़ी सी और एनर्जी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर्स में आप देखेंगे कि या तो आ चुके हैं या पोटेंशियली रेलेवेंट है आप सब लोगों के लिए। तो on this note we just end our half of lecture. Let's have a 10 minutes break and then we'll move on to the next topic. Thank you. आप कुछ देर के लिए